نوسي. اوكي داكور. قبيله ما كنتوش تسمعوني ولا ما عقلتش؟ داكور. دونك سي كوا لي كوكيز؟ دونك عندنا واحد لا نوسيون في الويب qui s'appelle les cookies. Par exemple, là, machine un navigateur. Et navigateur, si vous voulez, n'importe. Machine maintenant inspecter. Machine par exemple application. كنلقى واحد la partie هنا سميتها cookies. Bien sûr, session, je vois après. Donc les cookies, c'est un ensemble de valeurs. عندهم اسم وعندهم date d'expiration. كنخزنوا فيهم هذوك لي فالور معلومات لي بريفيرونس دوتيليزاتور، سي الاختيارات ديال المستعمل في النافيغاتور. في هذه الحاله اشاك فوا كيدخل المستعمل النافيغاتور كيطلع عليه نفس الاختيار ديالو. مثال مثلا في جوجل ملي كتختاروا اللغه واش يبقى يعني في لا ريشيرش ان فرونسي اون انجلي، دونك vous pouvez utiliser préférence. مثال كذلك ملي كتمشيو للجيميل باغ اكزومبل vous autorisez le stockage du mot de passe. Par exemple ملي كدير se connecter stockage du mot de passe et l'email كيبقى هنا مستوكي. D'accord, vous remarquez ça في les sites, oui. ممكن parfois ما كندخلش mot de passe. Alors هذه كتسمى une cookies qui est معلومه مستوكيه في جهه النافيغاتور. كاين عاود واحد المعلومه كتستوكا في جهه السيرفر. المهم هنا دابا بالنسبه للكوكيز تو لي دوني كو لوتيليزاتور فا ما يبغيش يعني يبقى كل مره يختار ولا يشونجي، كنقيدهم في النافيغاتور. كمثال مثلا هنا فاش دخلت لهاد الجيميل يقدر يكون مستوكي عندي دي كوكيز بور تومبورير. اي شاك كوكيز il est défini sur un domaine. يعني كل سيت ويب ولا الاسم ديال السيت ويب عنده الحق يدخل غير لي كوكيز ديالو، غير المعلومات اللي كريه. Par exemple, ici, vous trouvez qu'il y a des cookies ici. Voilà, ça c'est une cookies. الاسم ديالها host gaps. الفالور ديالها هذه كريبتي ما واضحاش شنو غيكون فيها. كريبتي يعني ما غتكون سيكوريزي. et la date يمتى التالي سنة 23 مارس 23. كذلك عندنا هذه مثلا اسم ديال الفاريابل NID contient cette valeur et s'expire le septembre 2021. Une autre, le variable سميتها impejar qui contient une date. Mais donc هادو كيتستوكاو جهه ديال النافيغاتور. Est-ce que suivez avec moi? Mais هنا Google qui a demandé le navigateur est stocké. Est-ce que c'est OK? On peut les supprimer, bien sûr. عندهم هاد la date d'expiration, je peux le supprimer bien sûr. Comme ça, ولكن à chaque fois تعاود تدخل il va vous les renvoyer. sauf اذا درتي effacer l'historique ودخلتي من جديد يقدر يعطيك دي فالور جداد. Est-ce que c'est OK? Oui. Alors, donc c'est quoi les cookies? Ce sont des valeurs ولكن ما كندخلوش ديريكت للفالور، كندخلهم على شكل فاريابل. كلي الفاريابل هي الاسم اون دير لا كلي مفتاح والفالور، مفتاح والفالور. ولا دات امتى غتسالي هاد الكوكيز لا دات ديكسبيراسيون. وشنو كنديروا فيها؟ مثلا لا كولور بريفيري ديال اليوتيليزاتور باغ اكزومبل، لا كولور ديالو في السيت، او لا مثلا لو مود دو باس اللي ما يبغيش يبقى يكتبو اشاك فوا يلونتر، او لا لي بريفيرونس في الفورمولير. مثلا الفورمولير يطلع ديما طالع عامر، فورمولير لي زون دو تكست طلعوا عامرين بار ديفو بلي فالور اللي كندخل سابقا. واخا يسد لورديناتور يشعل لورديناتور اون اوتر فوا il démarre le navigateur, il va trouver les cookies stockés. واضحه الفكره؟ يعني هذه سي كوتي نافيغاتور. بخلاف السيسيون ونشوفوا حتى سيسيون هو النوع ديال لي كوكيز، ولكن كتكون في الكوتي سيرفر ويقدر يكون في كوتي كليون كذلك. وين هو كوتي سيرفر بحال مثلا باش كنعرفوا واش لا بيرسون اش من باج طلب، واش الي كونيكتي ولا ديكونيكتي دي سيت، هذه في السيسيون. بار كونت كوكيز جوست كنستوكي دي فالور اي il vaut mieux لي كوكيز ما تكونش فيهم شي معلومات حساسه، يعني غير المعلومات العامه ما يكونش يعني باسكو ما يمكنش نستوكيو المود ماشي مود باس مي اون فيت الا تستوكيو المود باس يكون كريبتي.
مي ما ستوكوش باغ اكزومبل المعلومات سي با ديال البايمون ولا سي با في الكوكيز. اسكو سي اوكي؟ باسكو اي واحد يقدر، علاش اي واحد يقدر يجي ان يوتيليزاتور ديال البي سي يجي يدخل ويشوف، سيرتو الا ما كانش كريبتي يجي ويقرا هنا لي فالور. دونك نكتشفوا مثلا كيلكو سيت كي ستوك دي cookies. Par exemple, je vais aller vers HPress par exemple. كندخلوا لهذا السيت. دونك هنا il va il y a pas de préférence je pense. مثلا الا كنت باغي مثلا هذا يكون بالازرق باغ اكزومبل، ولا مثلا يطلع اون نوار، مثلا هاد لا زون هادي صافي غادي يبقى يطلع ديما بهاد الكولور اشاك فوا كندخل. دونك الا سجل لي عندي واحد البريفيرونس سيغ لا كوكيز، نمشي ابليكاسيون كوكيز، هو لي كوكيز اللي خزن عندي اش بريس. ملي دخلت هنا يا بوكو بيان سور داكور، اي كل وحده فيها عندها اهداف. الا داتي متى اكسبيرا ولا طاي هذه بالكيلو اوكتي جو بونس، لا اوكتي باردون. لو دومين اللي خزن عندي، لا كتلاحظوا حتى جوجل هنا باسكو كيكونوا دي سكريبت جافا سكريبت بحال ديال الاشهار، حتى هو ستوكا عندي دي كوكيز كاين بحال اش بريس سي داكور دومين اش بريس. هنايا هذه اللي كريبتي بيان سور باش ما نعرفوش اشنو سجل علينا او لا اشنو المعلومات الخاصه بنا. ماشي معلومات، اختيارات اللي بغينا. وكاين كاين حتى وحده في هادو كي دونك واضحه. ندخل مثلا ان نوتر باغ اكزومبل، اذا دخلنا افيتو مثلا، الا كنتي كتشيرشي دي زانونس يقدر يستوكي لي زانونس اللي شريتي المره اللي فاتت. كوم سا من تدخل يبقى يعطيك جوست دوك لي مون كلي. بوان كوم ماشي بوان ري. J'arrête maintenant. Donc je fais inspecter. Application. Cookies. Je vois est-ce qu'il a stocké quelque chose. Bien sûr, il y a beaucoup. كاين شي وحدين جاو من جوجل indirectement فيسبوك باسكو كيعيط للديكود ici. شوفوا افيتو باغ اكزومبل. مثلا هذه غتعطينا واحد الفكره. يعني مثلا لا كونفيغوراسيون ديال هاد لونطري il est en français. صافي غيعقل بانك انت وزافي بريفيري لا لانغ فرونسيز. اشاك فوا غندخل يبقى يعطيني فرونسي. سي مثلا بدلت وقلت له اونجلي كوم سا غيستوكي عندي لا بروشين فوا. داكوغ. est-ce que je peux changer la langue ici. مثلا العربيه ici on va voir est-ce qu'il a stocké la cookies arabe par exemple. application domaine هي لونغ تساوي ار. واضحه الفكره. وكاين بوكو دو كوكيز ستوكي حسب لي ليان يطلب. ميم كاين ان ليان يوتيوب جو بونس كي ا ايتي ديكلانشي. باغ اكزومبل هنا كتلاحظوا هنايا واحد الفاريابل سميتها بريف كونتيان افريكا تي زد التايم زون. هادي لو طون التوقيت باش يعرف الزمن ديالك انت فين، شحال الساعه عندك. حتى هادي طريقه حتى الكوكيز ممكن نستوكو فيها الساعه، ممكن نستوكو فيها الجي بي اس. لا ما نستوكيش يعني البوزيسيون من دخلتي. واضحه الفكره. et la prochaine fois que vous entrez غادي يبقى يعطيك نفس الخصائص. est-ce que c'est OK. sauf si bien sûr si vous n'êtes pas connecté. الا كنتي كونيكتي بشي كونت بيان سور يقدر يستعمل المعلومات ديال الكونت. كاين سيبوزون ان utilisateur انونيم يعني ما دخل لا مود باس لا ما دخلش، اشاك فوا كيدير ريشيرش ولا كيقلب ولا ايفون غادي يسجلوا عليه معلومات في الكوكيز كوم صا يبقى عقل. وسي كوتي نافيغاتور بمعنى كوتي نافيغاتور يعني مثلا الا بدلتي النافيغاتور ما تلقاش هاد المعلومات. واش واضحه الفكره؟ تلقى معلومات اخرين. داكور. سي كوتي يعني اسكو سي اوكي. دونك اوكي مسيو. حنا غنشوفوا بيسكو حنا حنا في اطار ديال لي سيت ويب ديناميك. لا اس بي نديرو به دي سيت ويب ديناميك. حتى هو عنده هاد لا نوسيون ديال كوكيز وعنده كذلك لا نوسيون ديال سيسيون. اوكي غنشوفوا دابا لي كوكيز. نبداو بمثال بسيط. جو في ستوكي شي فالور نامبورت ومن بعد نقراها ابري.
مثلا غادي ندير نوفيل باج nouvel élément web form simple web form 3 ajoute. OK, tout simplement. Je vais mettre le code en C# bien sûr. Là dit que le stockage JavaScript il permet de stocker des valeurs ممكن تعتبرهم des cookies هي اللي عقلته local storage. peut stocker حتى هو من جهته الا خدمتي بجافاسكريبت هي local storage حتى هو il peut stocker des valeurs غادي باستعمال JavaScript. Est-ce que c'est OK? Par exemple, هاد الفاريابل qui contient des données de JSON. بحال هاد الحالات هادو ما كيبقاش يحتاج يتكونيكتا يسول السيرفر باسكو الا صيفط ليه المعلومات في فورمات جيسون ما يبقاش يحتاج. باغ كونت هادو كيكونوا غالبا الاختيارات ديال المستعمل ولا لي بوزيسيون ولا الحوايج اللي ما يبغيش ولا لادريس اي بي النمره ديال البي سي من دخل ممكن تستوكا في كوكيز. داكوغ اوكي دونك جو في aller vers mon Visual Studio. Je mets un bouton, ok? Le bouton نديرو مثلا créer et stocker in cookies. OK? Donc je clique dedans. Alors comment je peux donc le cookies c'est un بحال هنايا من جهه هذه من جهه السيرفر c'est une demande بحال غادي نصيفطوا النافيغاتور يدير quelque chose ça veut dire غندوزو بريسبونس غادي نصيفطوا له بريسبونس ما غاديش نستقبلوا دونك on va envoyer maintenant اللي غنبغيو نقراو الكوكيز غنديرو ريكويست المهم بغينا نسجلوها دونك كلاحظوا response.cookies هاي عندنا كوليكسيون ديال لي كوكيز الاوبجي ديالها من نوع HTTP cookies collection. Bon, de toute façon, on a l'exemple qui est simple, c'est que vous pouvez juste mettre un tableau, vous mettez le nom des cookies et ici, de l'autre côté droit, une chaîne de caractères. Les cookies qui connaissent des chaînes de caractères ici. Donc, on peut stocker juste les chaînes. C'est belle session, on peut stocker des objets. Parce que tu stockes la mémoire. هذا كيتستوكا في النافيغاتور كوكيز كنركز يعني كيتستوكا في النافيغاتور داكور سو فورم شين هنا في هذه الحاله لي نون كريبتي الوغ مثلا النون دو كوكيز هنا لا فالور تقدر تكون رقم تقدر تكون شين كاركتير تقدر تكون سي با اوكي لا فالور دو لا كوكيز واضحه الفكره لو نون مهم هو باش غنقدروا نعرفوا شحال القيمه ابري اوكي اتوندي دونك هذا سي لوبجي كاين هنا خصني نكمل سي بوين فاليو باسكو كاينه طريقه اخرى response.cookies.add وهنا دوز ان اوبجي HTTP cookies اللي غيكون فيه التكست الكلي الفالور واللي غنشوفوه في لا سويت نديرو بعدا هذا الكود دونك response.cookies بحال كان اجوتي لا كوكيز سميتها نون كوكيز واللي القيمه ديالها فالور دو لا كوكيز اوكي كون فوقاش كون جو كليك سور لو بوطون ان كليك اوكي exécuter فين هو كروم aller vers Yandex. D'accord. Donc, je vais aller vérifier d'abord est-ce que j'ai une cookies à stocker. Okay, code d'inspection des éléments, application, cookies. Donc, cookies qui est stocké sous le domaine localhost. Mais qui est dans la est-ce que c'est OK?
le code, on n'a pas spécifié la date d'expiration, on va dire après, mais on va par défaut. اللي ما درناش لا دات امتى غتسالي هذه القيمه اللي امتى غتقاضى كيدير لك على حساب دونك كتستعملها دونك اوكي كليكي هنايا كريي ستوكين كوكيز فوالا دونك فاش كليكيت هنا اوتوماتيكمون هو تزاد هنا على اليمين هي لو نون دو لا كوكيز الاسم ديالها نون كوكيز تقدر تكون فاريابل اكس اي زد اوكي القيمه سبيسيفيك بور لو دومين لوكال هوست علاش باسكو كل دومين غادي يكون عنده الحق في لي كوكي ديالو مثلا لوكال هوست جوجل بوان كوم فيسبوك بوان كوم كل واحد عنده لي كوكي ديالو امتى غتسالي لا سيسيون هنا لا سيسيون سا فو دير ملي كنسد كلشي ولكن اون فيت سي إليميتي داكوغ بحال عطاني الوقت محدني كنخدم بهذا النافيغاتور وما مسحش لي ستوريك اسكو سي اوكي هنا هذا من ناحيه ديال la création d'une cookie, ok? Donc, il faut rappeler response.cookies, l'ism diala valeur. Par exemple, là, je vais mettre x1. Par exemple, égale la valeur 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quand je clique sur le bouton. Maintenant, je veux lire un bouton ici et un label où je vais afficher la valeur de la cookies. Ok? Donc, lire la cookies. غير وحده غادي نديرو نقدروا نديرهم كامل افيشي تو لي كوكيز ولكن كنزو على وحده هذه دونك جو ستوك ان كوكيز سميتها اكس 1 القيمه ديالها 1 2 3 وبغيت نقراها من هنا اوكي دونك فاش بغي نقرا كندير لانفيرس هنا درت ريسبونس هنا جو في فيغ ريكويست نطلبوا من النافيغاتور يقول لنا شنو كاين في كوكيز دونك بوين كوكيز الاسم ديال الكوكيز هو مهم هنا باش يجبدوا سي كوم كويري سترينغ حتى هي نفس المبدا كتعطي الاسم كتعطيك القيمه ولكن هنا انا اللي كنحدد يعني كندير ريسبونس بوان كوكيز باش نستوكيو وكنقرا ريكويست بوان كوكيز اوكي دونك هو هذا اكس 1 القيمه ديالو هي هذه كاين لي سون تيب شانت كاركتير هي سترينغ دونك ريكيبيروها سترينغ تكست ولا فالور et نمشيو للابel label 1 point texte affiché donc je vais dire la valeur de la cookies est égale plus concaténé avec texte ok exécuter donc je pense la cookies كاينه déjà ما غاديش نعاودو نكريو كتبقى مستوكيه في النافيغاتور دونك ما سالاتش لا دات نو اكزيكسيون جديده واخا ماشي مشكل دونك جو لي كري ما درناش قبيله درنا سميتها لو نون فالور هذه وحده اخرى اكس 1 هي فاش نكليكي نقول له قرا لي هذيك القيمه هي لا فالور دو لا كوكي سي 1 2 3 4 5 اوكي نحبس هاد ليكزيكسيون ونعاود اكزيكوتي نفيريفي نورمال الكوكيز ne doit pas être supprimé tant que ما قلتش هنا دونك نمشيو انسبكتي لي زيليمون ابليكاسيون الا كليكيت على لير ايرور دونك يمكن كل اكزيكسيون كيكريي ليها ان اوتر انفيرونمون واخا دابا كاين عندي هنا لا جيستيون دي زيرور سيتادير هاد كوكيز ريكويست بوان كوكي ممكن ما تكونش كاينه باقي مازال ما تكريات الوغ جو دوا تيستي جو دوا كونترولي بارفوا ليكزيستونس ديالها قبل ما نقراها باش ما تطلعليش اكسبشن دونك ندير هنا اكس 1 داكوغ الا كانت نيل الا كانت تخالف نيل بيان سور عاد جو بو لير sinon non else aucune valeur stockée pour l'instant je peux mettre ici label 1 label 1.text pas encore stocké ou là n'existe pas d'accord ok label 1
Exécuter. Donc, je vais lier la cookies. Cookie pas encore stocké. Je crée et stocke la cookies. Je lis la valeur de la cookie, c'est 1, 2, 3. Est-ce que c'est OK? كذلك الكوكيز ممكن نقراوها في باج اخرى. هذه فائده اخرى. يعني ماشي ضروري نقرا غير هنا. يعني الا انتقلنا من هذه الصفحه 3 مثلا ويب فورم 3 لصفحه 4 ولا 5 ولا اوتر افيك ان ليان كليكون ان ليان ولا بريسبنس بوان ريديريكت. يعني سواء بالكود مشينا للباج اخرى سواء انك تكليكيتي على ليان مشيتي للباج اخرى. ممكن نقراو الكوكيز. اون فا فير سا. نمشي هنايا et je crée la page suivante que je vais نمشي ليها. Ajoute un élément, webform 4, webform 4. نخليو هاد السمية ماشي مشكل webform 4. Donc ajouter. Donc c'est la page suivante. Ok, نرجع la page الأولى et je fais un lien hyperlink comme ça. Cet hyperlink équivalent ديال un href en code. Donc هنا نقول lien vers la page 4 ou la page suivante. Et il faut spécifier le href اللي هو navigate URL name. Quelle est la page? Web 4, Web 4, Web 4, ok. Voilà. Webform 1.spx. D'accord. Je clique ici, je suis la page suivante. Ok. J'exécute un deuxième, je vais le cookies sur la page suivante. Donc, cliquez. Il y a la page suivante. Ok. Précédent. Ok. On a ce hyperlink. مشينا نشوفوا الكود qui a été généré c'est ahref avec un ID sauf que ممكن نبروغراميو avant que يولي ahref قبل ما يتجينيرا نقدر نحسب عنده هاد الفاريابل هادي في الكود اوكي ماشي كيما ahref سامبل ديال HTML. Est-ce que c'est OK? Donc دابا j'ai créé une cookies قريت لا cookies هنا القيمه ديالها الاسم ديالها x1 toujours بغينا فاش نمشيو لاباج 4 نقراو هاد x1 هذا هو الهدف دابا. Donc arrêtez, je suis الصفحة 4. Donc هنا la cookie existe déjà. يعني ممكن نقراو la valeur في الديماراج. D'accord? أو لا فاش تتكليكي على bouton. Donc préparer un label pour afficher. Donc ici. Et cliquons la page vide pour aller vers l'événement par défaut de page, une page de démarrage. Ok, là, on teste est-ce que la cookie existe bien. Toujours les objets response request عندنا في chaque page. Donc request.cookies et le nom donné à cette cookies c'est x. D'accord. Il a كانت تساوي nul. Par exemple نقدر نقول له error ولا نقولوا رجعوه لاباج 3. نقول له aucune cookies ممكن نقول له aucune cookies ونرجعوه نديرو باش نرجعوه دونك سي response.redirect web سميتها web form 3 .spx. D'accord? Ou bien je peux juste afficher un message sur le label de la page que j'ai glissé. Label.text cookie vide ou là cookie qui a ou la clé x1 n'existe pas ou est vide. Ok. Donc je fais le حالة qui est intéressante else
Donc, if request.cookies x1 différent de nil, ça veut dire qu'il existe. Alors, je vais l'afficher sur le label. On a la deuxième page de label.text égale valeur de la cookies égale. Donc, on a ممكن نمشي directement dire request. لا, request. Point cookies. Le nom ديال هي x1. Point value. Point to string. Si ce n'est pas. Oui, voilà. هذه هي القيمة ديالها وهي نفس الكود اللي درناه فاش ريكيبيرينا في لاباج الأولى فاش قريت في البوطون. مي فين بالضبط هذه. Mais je répète toujours, il faut vérifier من الأحسن est-ce que il est nul ou la différente nul. Sinon, إلا ما كانتش كاينة مثلا كنقرا كوكي x2 باغ اكزومبل هي أصلا ما غاتكونش. دونك كتطلع لك اكسبشن إلا ما كنتيش درتي تراي كاتش أو إلا ما فيريفيتيش ان تيست دو نول واش نول ولا لا. اوكي اون تيست نبداو توجور من لا باج الأولى. داكور. Alors, créer stocking cookies. Si ce n'est pas déjà fait, on va créer. Pour lire, ça c'est la même page. Je suis la page dernière. La page load, automatiquement, la valeur de la cookies 1, 2, 3, 4. تخيلوا كانت هذه القيمة couleur أو langue لغة ولا je sais pas. دونك كاع الصفحات اللي غتبقى تحرك في لو سيت كيستنتجوا هذه القيمه ويقدروا مثلا كان اللون مثلا كان لون احمر غتبقى لون احمر هنا لون احمر هنا كل ما تدخل الصفحات. اسكو سي اوكي؟ اسكو سي اوكي؟ Oui. D'accord. Donc je fais donc نديرو fermer tous les onglets. نديرو القضيه ديال préférence couleur par exemple. Donc je vais créer une page نختاروا فيها الكولور والكولور غتكون مثلا يا لاير بلان ولا الكولور ديال شي بانل qui va être utilisé dans les pages suivantes. Donc j'ajoute un nouvel élément. Donc webform. Cette page sera appelée puisqu'il va par exemple page de configuration. Ce qu'on va configurer par exemple. Page config couleur. D'accord. Alors on doit donner un choix de couleur. Je ne vais pas faire beaucoup, on va en quelques-uns. Donc on va mettre deux radio-boutons, par exemple à 3. Donc les radio-boutons. Radio-boutons, chez une liste, il faut leur donner le même group name. Donc HTML c'est le même name, maintenant en ASP c'est group name. Ok, je vais mettre ça, c'est le groupe couleur C1, groupe C1 et groupe C1. Ok, non, 3 radio-boutons. Donc le premier, donc le texte, je vais mettre red. Ça, je vais mettre texte yellow green. Là en français. la langue ديال التكست ديال لي سيت ممكن نحددوها ولكن تو لو سيت غيمشي على هذا الفاريابل. texte par exemple grid green yellow ولا اصفر. داكور. maintenant القيمه ديال غادي بوطون غير كنعرفوا واش تشيكد او بيان نو. غادي بوطون 1 بوين تشيكد كتعني بان القيمه ديال الكولور سي ريد. green غادي بوطون 2 بوين تشيكد ça veut dire que c'est vert. Radio bouton 3 point checked, ainsi de suite. Mais on peut, si on a quand on a volume, on peut نحددوها directement هنا puisque ما كايناش donc doit tester. هنا je mets un bouton qui va travailler
يعرف شنو الكولور اللي اختاريناه et choisir couleur. Bien sûr, ma cochage, il faut lancer erreur. Et entre nous, c'est stocker cookies. OK? De la couleur, on va l'appeler par exemple C1 ou le C2 ou le même. OK? Cliquons sur ce bouton. Pardon. Cliquons sur ce bouton. Générons l'événement bouton clic. Donc la couleur, c'est laquelle? On peut mettre le texte ou l'arqam. Par exemple, je vais mettre int C, donc égal à 0. Donc if radio bouton 1, lequel radio bouton 1 هو اللي مكوشي. ممكن دير تخدم باش عند كاركتر if checked égal à true. Je fais C égal à 1. If radio bouton 2.checked égal à true. C égal à 2 يعني كنقصدوا بها donc الأولى c'est rouge, c'est 1, 2 c'est vert. If radio bouton 3.checked égal à true là directement. C égal à 3. OK? ممكن دير نتا string C تقول لنا C égale red égale green ou bien. Donc j'ai préféré le chiffre. OK. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de stocker la valeur que vous avez choisie les cookies. Donc, I'm sure response.cookies. On va lui donner un nom. Bien sûr, le nom est واضح. On va اسميه مثلا couleur fond ou la CF tout simplement. On va اختصرها par exemple CF couleur fond égal à point value pardon point value القيمة ديالها تساوي هذاك الفاريابل C bien sûr point to string. D'accord. واضحة الفكرة؟ exécuter. ما vérifienaش الى الحاله اللي ما كوشاش mais c'est un travail ajouté après. Donc, par exemple, je choisis red. Je clique choisir couleur et stocker. غيمشي للسيرفر ويرجع لي يقول النافيغاتور ستوكي موا cette valeur بارقام bien sûr في النافيغاتور هي CF égale 1. OK واضح؟ peut changer parce que هي نفس القيمه هي نفسها 2 نفس الاسم اذا كان نفس الاسم تقدر تاكرازي لا فالو. واضحه الفكره؟ D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire بهذيك la valeur? Déjà بعدا هاد لاباج غيوقع ليها ان لي روتور ممكن الكولور ديال هاد الشون ولا ان بانل. جو بي ميتر لي ندير واحد البانل اللي غادي نعطي له الكولور. بانل كيجيو لو رول ديال جلوب بحال ديف تقدر دير فيه بوكو دو شوز. دونك بانل 1 داكور. هاد البانل 1 مثلا فيه لي فورمولير ديالك باغ اكزومبل. On va simuler juste que vous avez un formulaire. Maintenant, vous avez un formulaire ici, dans chaque page, des contenus. OK. المهم باش نعرفوا متى اول ايفينمون. دونك فاش كيدير الي روتور ليفينمون اللي باش كيرجع في الباج لود. خدامين في باج وحده سجلنا الكوكيز رجعنا لاباج خصنا نقراو دونك هذاك الفاريابل سي اف اللي فيها الكولور شحال كتساوي. مي دابور خصني نفيريفي واش كاينه بعدا. if request request.cookies cf
تخالف nul. تساوي nul. Je vais rien faire. مزيان. Alors, non. Je vais mettre une méthode, changer couleur. Crio, مازال ما صابناش. C'est une méthode rapidement. خلينا ندير الكود هنا. Donc change couleur. شكون غا نشونجيو الكولور؟ Le panel. Il faut lui passer le paramètre. Panel 1. Et la couleur que j'ai, il y a اللي كاينه في الكوكيز نيت. D'accord. البارامتر الثاني هي القيمه. Donc request. Ok, attention نقدروا نخدموا avant parce que هو عدد. نجبدوه بعدا int القيمه v اللي هي int point parse request point cookies الاسم ديالها cf. اوكي point value هي نورمالمون عدد ولكن حنا ستوكات يعني شان كاركتير وفاليو راه شان كاركتير هنايا هي فاليو سي اون شان دو كاركتير. دونك كنكونفيرتيها لانت هي فاليو سي سترينغ. دونك الفاليو مثلا الا كنختار كولور احمر غتكون واحد. دونك واحد نحولو لأونتي هي في. ندوزو هنا في. دونك لا ميثود مازال ما كايناش. غادي نطلبو من لوزيو اللي كريها لنا. دونك يقول لك كريا لا ميثود تكريا نيت هنا في هاد لا كلاس. اوكي ولا دير الكود كله هنا. اوكي جينيري لا ميثود. فوالا هي ميثود بيبليك ميثود بريفي. المهم هذا البانل هنا هو البانل ديالنا اللي عندنا حنا غندوزو هنا اون بارامتر. مي اون فيت بيسكو كاع ميثود كاينه في نفس لاباج تقدر ما ديرش في نفس الفيشي. دوز ليها غير الرقم ديال الكولور. كاين لاش دوز ليها لو بانل. داكور لا ميم كاينه عندنا هنا الا درنا حنا في الكلاس دابا الا قلنا 10 بوان بانل 1 عندنا لاكسي. داكور دونك هاد القيمه ديال في اللي ريكيبيريناها من كوكيز غنشوف شحال كتساوي. ممكن نديرو سويتش كيز باسكو هذا رقم ياك. نديرو واحد سويتش كيز ولا نديرو اف ايلس. دونك سويتش سويتش القيمه ديال في. داكوغ كيز 1 يعني مين كتساوي واحد اش غنديرو بريك. كيز 2 ولكن تقدروا ديروا اف ايلس. كيز 2 بريك اش غنديرو الا نكون جوج. واش غنديرو الا كان 3. ممكن نزيدو الحاله ديال ديفولت الا ما كي دونك الا ما كانش يساوي حتى وحده في هادوك. دونك بريك ضروريه باش يخرج. الا كان يساوي دونك واحد كنرجع شويه على 16 غنديرو. الا كان في يساوي واحد اف في تساوي واحد معناه البانل ديالنا خصو ياخد الكولور احمر. دونك سي سكو جو في فيغ. دونك بانل 1 هاد الخدمه غادي نديروها حتى في لي باج الاخرين. بانل 1 بوان باك كولور. دونك الكولور vous allez le mettre من باستعمال une classe C sharp color c'est color point non color غادي خصها اي بون important color échappe point ومن هنا غيعطينا red ولا autre. c'est un codage ديال الكولورات. donc هنا il va demander d'importer. donc système drawing point color. ok
دونك غادي نعيطوا لهذه ايزينغ، هي ايزينغ system.drawing. في هذه الحاله يولي عارف هاد لا كلاس كولر. دونك بوان عطينا لي كود دو كولور بوان ريد. داكور اوكي. دونك جو في لا ميم شوز في الاخرين. الا كان دونك في تساوي جوج، يعني الا كانت في الكوكيز سي اف سجلتي القيمه ديال الكوكيز تساوي جوج، هنا اللي هي معناتها رادي بوطون 2، يعني خصنا نختارو جرين. اي اونفان الا كنتي اختاري 3 وستوكيتيها في دونك على حسب الاختيار، اخر اختيار دار وفي يلو جو بونس اصفر. داكور هنا دونك هكا الكود يكون اورغانيزي. رجع للباج لود سيل بلي. دونك هذا بالنسبه لهاد الصفحه اللي حنا فيها، ولكن الصفحات الاخرى نفس القضيه، خصو يتيستي واش الكوكيز كاينه اي يشونج لا كولور. اون في ان تيست سي خدمنا على نفس لاباج باسكو ستوكي الكوكيز ومن بعد الفا. دونك فاش ندخلو المره الاولى، فاش ندخل المره الاولى غادي يفيريفي واش كاين هاد الكوكيز. بيان سور ما تكونش il va vérifier واش تخالف نول، نلقاها نول ما يدير والو. ننتظروا بان نستوكيو على الاقل ان فالور. التركيز على الشونجمون دو بان، changement de couleur de l'arrière-plan du panneau. Attendons. Je vais être clair, peut-être que je vais redémarrer. D'accord. Donc, je faut qu'est-ce qu'il y a cookies. Pour l'instant, rien. D'accord. نختاروا par exemple حنا green. D'accord. Une fois غادي نكليكي على choisir couleur، غادي يدير response.cookies. بون بالاسم السي اف غيستوكي رقم جوج. اوكي. ولكن ملي غيرجع باسكو هذا غيدير ان لي روتور ان بوست باك، غادي يدخل عاود باج لود ويشوف بان الكوكيز كاينه. il va changer la couleur. C'est ce que je veux. Donc qu'est-ce qui se passe là? Valeur égale à 2. Pourquoi ça n'a pas changé? De l'actualiser. Ah, voilà, tu as actualisé. Aller-retour n'a pas. Donc المهم المره اخرى يعني فوق يدخل المره الثانيه il va trouver ça. Ok. Maintenant تطبيق على الباج سويفونت. كريو لا باج ولا لي باج اللي غنبقاو نمشيو ليهم ابري. Par exemple, nous sommes sur page config couleur. On crée une page, ajouter une nouvelle page, nouvel élément, webform 5, ajouter. Alors, أول حاجة غندير هي البانل. يكون هو الأول. البانل فاش كيتحول HTML غيكون div. Alors, ce panel 1 où je vais mettre le contenu d'IALI. D'accord? Les labels, les boutons, je travaille sur quelque chose. Ou là, un site master avec une page héritée. D'accord? Un tableau, j'insère un tableau par exemple de 6 lignes. Une image ici par exemple. Un calendrier. C'est juste une page très grande. Donc, d'accord. Donc maintenant, entre la diade de la page, ce que je veux faire, c'est presque la même chose. Je veux vérifier est-ce que la cookies existe.
d'accord if request cookies cf تخالف nul كناخذ هذه القيمه و جو فو شونجي الكولور لا ميثود نقدر نعاود ليها هي نيت ولا نكوبيها من هنا اولا نقدر نكتب لو كود vous pouvez mettre le code الا بغيتو ديروا ميثود pour l'instant نقدر ناخذ الكود رابيدمون هنا ديروا ب if else si vous voulez الو هاد القيمه اللي كاينه في الكوكيز الا كانت تساوي واحد شونجي كولور الا كانت جوج انسي سويت هنا نفس القضيه حنا دخلنا دابا كلاس جديده دونك كود جديد اذا سو امبورطاسيون جديده داكور دونك رجع لاباج هنا باغ اكزومبل يكون عندي ان موني باش ندوز هنا الويب فورم 5 ولا جوست ان لين hyperlink propriété اللي غيقيدنا لاباج ديال اللي غنتاكدوا بان الكولور شونج دونك hyperlink navigate url الباج اللي حنا خدامين فيها دابا الثانيه ويب 5 ويب فورم 5.spx ok d'accord vous pouvez changer le lien مثلا تقول aller vers مثلا la page de saisie de données ولا ديال المنيو مثلا اللي غيكون فيها كل شيء d'accord et aussi من جهة la page web form 5 on veut bien نبغيو مثلا نديرو configuration ديال الكولور changement de couleur نبغيو نرجعو ماذا بينا تكون حتى هنا ندير lien quelque part ici aller vers مثلا configurer ولا changer couleur préférence c'est une préférence اختيارات préférence ça veut dire اختيارات ديال الutilisateur navigate URL غادي هنا فاش يكليكا يرجع لديك لاباج دو config الا بغا يشونجي كولور كانت حمراء رجع خضر ainsi de suite page config couleur.spx ok donc maintenant نقدر نبدا من اي بلاصه بغيت ماشي مشكل exécuter سواء ويب 5 ولا page config ce sera يعني يكون عندي لاكسي باش ننتقل من صفحه لصفحه دابا كتلاحظوا البانل اللي هو الديف ici غيكون في وسط الفورميلا هو ايدي بانل 1 ما عندوش الكولور في لاغير بلان باسكو ما لقاش شي كوكيز غالبا هادشي اللي يكون وقع ما لقى حتى شي كوكيز ici كي لو ينديك القيمه ديال الكولور alors je vais aller vers configurer voilà je vais choisir le red configure ok maintenant normalement خصني اكtualiser باش نتبع هنا كنمشيو لاباج الثانيه شنو كنلاحظوا البان هو بالاحمر هذا ما تانتيغراش هنا نشوفوا المهم بعدا هو البان الاحمر اوكي صافي انا خدام ندوز للباج الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه يبقى ديما تابعني هاد الكوكيز تنبغي نبدل نديرو مثلا يلو choisir stocker le cookies aller vers la page de menu ok كذلك هنا d'accord donc est-ce que c'est ok non donc je stocke la vidéo